प्रभु महान नाम धन्यवाद हो। प्रभु आम को सुंदर अवकाश देइछंती आज उपस्थिति आसवा पुणी वाक्य शुणा मु प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए। पुणी आपण मान समस्त को ख्रीष्ट नमस्कार जनाए। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। वास्तव में आपण मानकर नियमित आम सहित जड़ित होगा आम को बहुत इनकरेज करुछि आपण मान सम्मुख वाक्य प्रकाश करने। और विशेषकर लॉकडाउन रो समय रे परमेश्वर एपरी गोटे उत्तम कार्य आम रखी बहुत डेरी रे बुझी पारिलु। गोटे ख्रिस्टियान रो दान किपरि हेबा दरकार नूतन मंडली रे नूतन नियम मंडली रे ताहा आपण मान सम्मुख रखिबा पई चाहे। आ दिन मानक में जहाँ अध्ययन करूछु गोटे विषय मु कहिबा पई चाहे। हुए तो या पूर्व आपण को पूर्व धारणा उड़ाई विषय थिबो बा पूर्व आपण अनेक विषय शिक्षा पाई छंती, किंतु एई दिन मानकरे परमेश्वर आमर शिक्षा को पुणी थर हलौछंती जेपरी जहाँ अटलता रही पारिबो। एपरी पुस्तक लिखा जाए टलमल कहीं हुए अटल विषय रहिबा निमंते। तो प्रभु ए दिन मानकर आमे जहाँ शिक्षा करिछु ता टिके टलमल होछि ता टिके सेक होछि। एइथि पई जे हम पूर्ववर्ती अनेक विषय शिक्षा देथिले जहाँ टिके भिन्न भिन्न प्रकार छिला, किंतु आज आमे समस्त विषय को पुणी थरे बाइबल रु पुंखानुपुंख भाव में आम अध्ययन करुछु। तो आज आपण मान सम्मुख नूतन नियम मंडली रो ख्रिस्ट विश्वासी माने किपरि दान देवा दरकार से संपर्क में आपण मान सम्मुख प्रभु को वाक्य केतरे विषय रखिबा पई चाहे। प्रिय भाई भौणी माने जदि आपण देखिबे बाइबल रे आपण आश्चर्य हेबे 72 थरो दान विषय लिखाई 2172 थरो दान संपर्क लिखा जाइछि जहाँ प्रेम ठारू 3 गुण अधिक एवं प्रार्थना ठारू 7 गुण अधिक थर लिखाई। पुणी तो रिपीट करबा पई चाहे कारण आज हम गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक का इंपोर्टेंट टॉपिक स्टडी करबा पई जाउछु। माने बाइबल रे 2172 थरो धन संपर्क लिखा जाइछि। माने धनटा केते गुरुत्वपूर्ण ही नथिबो जे सब आपण देखिबे बाइबल रे प्रत्येक पुस्तक रे धन संपर्क रे किछि ना किछि लिखा है। प्रथम बलिदान अग्राहेला कहीं जे तार दान डिफेक्ट थिला केन से तार दान रे प्रकार किछि करिथिला जा परमेश्वर निकट ग्रहणीय होई पारिला नै। आ जनकर दान ग्रहणीय होला कारण तार मेसोपल मधुर से उत्तम बाहर करि कानिथिला। आ आपण देखिबे पुरातन नियम रो शेष अध्याय रे मध्य दान संपर्क लिखा दउ। जदियो आमे नूतन नियम मंडल रे विश्वासी हटू तथापि आमे गुडे विषय कहू नाई नाई आमे पुरातन नियम मानिबा पई बाध्य नु। पुरातन नियम विषय गुडा को अतिक्रम हो गलानी जीशु क्रूस मरिबा द्वारा सब समाप्त हो जाइछि। अभी नूतन नियम रो द्वार गोटे खोलिला से सब आमे कहूछु, किंतु पुरातन नियम रो गोटे 10 मास आमे छाड़ी पारे न। प्रिय भाई भौणी माने पुरातन नियम रे यहूदी माने 10 मास देवा निमंते व्यवस्था अनुसार म्यूट हो जाइए से माने बाध्य थिले, किंतु यीशु ख्रीष्ट मृत्यु भोग कर उठिला परे नूतन नियम रे विश्वासी माने माननको ख्रिस्टियन मानको 10 मांस दान संपर्क रे व्यवस्था रूप रे किछि शिक्षा दिया जाय नहीं जे 10 मांस देबा को हबो ही बोली कि नाही। काहे कि मु आरंभ कली जे पुरातन नियम रो एइठा को लिंक करी मु नूतन नियम को नेबा पई चाहे व्यवस्था रूप रे दिया जाय नै। जदि आपण पाउलंकर चिठी गुडा लिखिबे जे डॉक्ट्रिन लिखुचंती सेठी आपण देखि पारिबे से थरे मध्य 10 मांस संपर्क उल्लेख करे ना, थरे मध्य उल्लेख करे ना, किंतु से बदान्य भाव रे हृष्टचित रे त्याग सहकारे दान देवा विषय शिक्षा बहुत देइछन। त माने कोन पुरातन नियम रे थिला टाइट, नूतन नियम रे टोटल। तो अनेक लोग कहते आज्ञा 10 मांस बा टाइटटा तो आज्ञा पुरातन नियम रो कथा आपण काहे शिक्षा दउछंती। मु भी कहे ठीक अछि भलो कथा पुरातन नियम रे 10 मांस किंतु नूतन नियम रे 7 मांस सेठी टाइट थिला एठी टोटल आसी जाछि।
कारण आमे आ निजर नहु आमे विशेष मूल्य किणा जाइथिबा द्वारा आम द्वारा जहाँ उत्पादित हुए से सब प्रभुंकर अटे। अनेक लोक पचारନ୍ତି आज्ञा दशमांश देवा कथा कि नहीं, एटा गोटे हीन मनोभावर प्रश्न अटे जे परमेश्वर को तार उपार्जन रो से दशमांश दउची आ सेटा मते पचारुची देवा कथा ना नहीं। यदि प्रभु कही था नाई तुम्हें 90 भाग मते देव आ दशमांश तुम्हें रखिब तेरे गोटे कथा ही था। तो दशमांश को साधारणतः जोर सोर प्रचार करा जाए, चर्च रे प्रचार करा जाए, मीटिंग गुड़ा प्रचार करा जाए, सभा समिति प्रचार करा जाए। तो वास्तव में दशमांश कौन थिला टिके देखिबा मलाखी पुस्तक तापरे हम आगो को बढ़िबा। दयाकर खोलिबे मो सहित मलाखी 3 पर्व तार 8 पद 9 पद 10 पद 11 पद मु पढुछि। दयाकर धीरे धीरे आपण देखिबे मलाखी चैप्टर 3 वर्स 8 to 11। मनुष्य की परमेश्वर को द्रव्य चोरी करिबो तथापि तुम्हें माने आंबर द्रव्य चोरी करुअछ, मात्र तुम्हें माने कहूअछ आमे माने की रूपे तुमर द्रव्य चोरी करुअछ। उत्तर आसुछि दशमांश रे और नैवेद्य रे। तुम्हें माने अभिशाप रे शापग्रस्त होउअछ कारण तुम्हें माने हां एई सब गोष्ठी आंबर द्रव्य चोरी करुअछ। आंबर गृह रे जेपरि खाद्य रहिबो एथिपाई तुम माने आंबर भंडार को संपूर्ण दशमांश आनो। आंबे आकाशस्थ द्वार सब मुक्त करी रखिबा पई स्थान नियंत हेबा पर्यंत तुम मान को परे आशीर्वाद वृष्टि कराइबा कि नाही एतद विषय एबे आंबर परीक्षा नियो। पुनी आंबे तुम मान को सकाशु ग्रासकारी की धमकाइबा तोइरे से तुम मान को भूमिर फल नष्ट करिबो नाही किबा क्षेत्र रे तुम मानकर द्राक्षालतार फल अकाल रे झरिबो नाही। यह सन्याधिपति सदाप्रभु कहती एटा को साधारण प्रचार करिथाउ। मैं कोन कहूछु आंबर गृह रे जेपरि खाद्य रहिबो एथि पाए तुमे माने आंबर भंडार को संपूर्ण दशमांश आन। सेते कोआ जाउछि आमर दशमांश चतुरी दिबा कथा एटा को धरि की कहू किंतु प्रभु एटा काहा को कहउछंती देखिए 8 पद रे मनुष्य की परमेश्वर को द्रव्य चोरी करिबो तथापि तुम्भे माने बोले किए आपण मन लेखा तुम्भे माने कौन आपण जदि 2 पर्व 4 पद देखिबे से लेखा लेवी रो सहित लेवी तापरे 3 पर्व 4 पद देखिबे सेते बेले पुरातन काल रे दिन समूह रे और प्राचीन काल रो वर्ष समय रे जेपरि हेउथिला सेपरि जिहुदार और जेरूशलेम नैवेद्य सदा प्रभु को तुष्टिकर हेबो। एडी कोन होछि ए लेवीर संतान माने आ ए जिहुदार संतान माने आ जेरूशलेम लोक माने से माने आ प्रति वर्ष जेमिति आनुथिले से बळे भाबरे दशमांश आ प्रभु को ग्रह आनु नांती। हेले दशमांश काई गणा जाउथिला तार मूल कारण कोन थिला माने से माने प्राय देखिबे दया कर खोलंतु मो सहित द्वितीय विवरण 16 पर्व 16 पद डिट्रोनॉमी 16 वर्स 16 मो पढुछि देखंतु। सदा प्रभु तुम परमेश्वर जो स्थान मनोनीत करिवे से स्थान रे ताहांको सम्मुख रे वर्ष के 3 थर तुमर पुरुष समस्ते तारी शून्य रोटीर पर्व समय रे और सप्ताह समय पर्व समय रे और पत्र कुटीर पर्व समय रे देखा देबे मात्र से माने खाली हाथ रे सदा प्रभु को सम्मुख रे देखा देबे नहीं। तो कौन प्रभु कहिथिले जे जेतेले जेरूशलेम मंदिर तैयारी हेबो सेते बेले से माने कौन करिवे वर्ष रे 3 थर से मान को अनेक पर्व थिला किंतु वर्ष रे 3 थर 3टा पर्व समय रे से माने जेरूशलेम को जाउथिले। को पर्व लिखा जाय जे एटी लिखा जाउछि स्पष्ट भाबरे देखंतु तारी शून्य रोटीर पर्व ता माने कोन निस्तार पर्व तापरे सप्ताह समूहर पर्व ता माने एटा को पेंटिकोस्ट पर्व तापर लिखा जाउछि पत्र कुटीर पर्व माने फेस्टिवल ऑफ टावर। 3 टा पर्व समय रे से माने कोन करंती
ବର୍ଷରେ 3 ଥର ଯାଆନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମକୁ ପର୍ବ ମନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ମାସ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି କହୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ 10 ମାସ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେବା କଥା ନାହିଁ ପାଳକମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ନାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ପୁରାତନ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏଇଟା କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ମନା କରିବ ଆପଣ ସବୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ବାସ୍ତବରେ ବାଇବଲରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ଏ ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ଯେ ସେମାନେ ବର୍ଷକରେ 3 ଥର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଥିଲେ ପର୍ବ ମାନିବା ପାଇଁ ତ ଆସିବା ସମୟରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଏମାନେ ସବୁ ଦଉନଥିଲେ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରିକି ଦଉନଥିଲେ କାଳେ ବର୍ଷା ନ ହବ ଅସୁବିଧା ହବ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ କେମିତି ହବ ଏବେ ଯେମିତି ଆମ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସବୁବେଳେ ଦଉଥିବା ଆମର ଅସୁବିଧା କେମିତି ହବ ଔଷଧ କିଣିବାର ଅଛି ପିଲାର ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ଅଛି ଆହୁରି ଘର ଭଡା ଦେବାର ଅଛି ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର ରଖିବାର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ବନାଇ ଯଦି ଆମେ ଦଉନାହୁଁ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଦଉନଥିଲେ ତ ଯଦି ଦେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜେରୁସାଲେମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ନ ରହିଲେ ଏମାନେ ଯୋଉ ପର୍ବ ମାନିବାକୁ ଆସିବେ ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏମାନେ ଖାଇବେ କୋଉଠୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି 3 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଆମ୍ବର ଗୃହରେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ଆମ୍ବର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ମାସ ଆଣିଲା ପରେ ଆମ୍ଭେ ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିୟନ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମାନେ କଣ ଆଜିର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଦାନ ଦେବ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ଖୋଲି ତୁମ ଉପରେ ଢାଳି ଦେବେ ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବୃଷ୍ଟି ପଠାଇବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଗୋଟେ ବିଷୟ କରୁଥିଲେ ବୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦଉଥିଲେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଅକାଳ ହଉଥିଲା ମରୁଡି ହଉଥିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ମରୁଥିଲେ ତ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଭୟରେ ଆଣୁନଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରିକି ଆଣୁନଥିଲେ ତ ଲେଖା ଯାଉଛି ତୁମେ ଆଣ କାହିଁକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯୋଉ ଦାନ ଗୁଡାକ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦଉଥିଲେ ଇଭେନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ 10 ମାସ କାହିଁ ଡରିକି ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 10 ମାସ ଦେବି ନାହିଁ ସେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ ମୋର ପିଲା ଫେଲ ହେଇଯିବ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ବିମୋଚନ ହେଇଯିବ ଆମ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ ଯାହା ହଉ ବାପା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ମତେ ବହୁତ ଡର ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି 10 ମାସ ବୋଲେ ମତେ ଭାରି ଡର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଗ ବାହାର କରିଦିଏ ଏତେ ଡର କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଫିୟରଫୁଲ ଗିଭିଂ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଚିୟରଫୁଲ ଗିଭିଂ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଡରିକି ଦାନ କରୁଥିଲେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଥିଲେ ସେଠି କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ 10 ମାସ ଦିଅ ତୁମେ କୋଟି କାଲି କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଆମର ରାଜୀବ ଡାଙ୍ଗର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଉପାର୍ଜନ ଡବଲ ସେ ଦଉଛି ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ନା 20% ଦଉଛି ଆପଣ 20% ଦିଅନ୍ତୁ 50% ଦିଅନ୍ତୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ କୋଲଗେଟ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କୋଲଗେଟ ପେଷ୍ଟ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ କୋଲଗେଟ ମଧ୍ୟ ଭେରାଇଟି ଆସିଲାନି କୋଲଗେଟ ହିଁ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ କରୁନାହିଁ କୋଲଗେଟ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେ କୋଲଗେଟ ର ସବୁ ପଇସା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସବୁ ପଇସା 100% ମାନେ ସକାଳେ ଯଦି ଆପଣ କୋଲଗେଟ ପେଷ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କୋଲଗେଟ ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ୱିଲିୟମ କୋଲଗେଟ से प्रथम 10 मास देले 20 भाग देले 50 भाग देले एबे प्राय 100% से प्रभु सेवा पे दउछन किए मना करछि देबा पई नूतन नियम रे व्यवस्था नाही एटा स्वेच्छाकृत भाव रे आपण स्वतंत्र भाव रे स्वच्छंद मन जेते देई परिबे जेते बेले देई परिबे देला ऊपर आउरी देई परिबे किए मना करि परिबो किंतु आमे कोन करछु केवल 10 मास कारण 10 मास माने ओटे भलो अर्थ मिले तेणु आमे चर्च रे प्रचार करू सभा समिति रे को लोक मन डराओ का घरे जो असुविधा है कहू तुम 10 मास दौन से तुम असुविधा हो देखिल से भौणी दौरान प्रभु आकाश खोलिक आशीर्वाद कर अर्थ से तार अर्थ कौन आम वृष्टि पठाइबा 11 पद कौन लिखा जाऊँगी 10 पद तौक लिखा जाऊँगी आम वृष्टि स्थान रखा स्थान नियंट होगा पर्यंत तुम मान आशीर्वाद वृष्टि करवा कि नहीं एत विषय भी आमर परीक्षा नियो लिखा जाऊँगी पुणी आम्भे तुम मान सकाशु ग्रासकारी की धमकाइबा तामाने जो कीट पतंग आसी खाद्य नष्ट कर दउतिले पंगपाल नष्ट कर दउथिला प्रभु कहू ताको हमें धमकाइबा से तुम शस्य को नष्ट करिवो नाही तुम द्राक्षा गदर नष्ट करिवो नाही बा फल काल झड़िवो नाही एटा सन्याधिपति सदा प्रभु कहउछन कारण सर वर्ष तो 3टा पर्व पालन करबा को जाउथि मोर प्रिय भाई भौणी माने एटा
या मझे मैं खाली कहवाई चाहे यही पर्व प्राय 3टा सरी जाइए पासओवर सरी जाइए प्रभु जीशु ता समाप्त कले पेंटिकोस्ट मध्य सरी जाइए पासओवर 3 दिन पर प्रथम फलर पर्व हुए फास्ट फ्रूट रो फेस्टिवल हुए 3 दिन पर हुए कौन बुझाए जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट तृतीय दिन में मृत्यु को जय कर उठी से कथा बुझाए तो प्रभु आम को साहाय्य करते बुझा 3टा पर्व सरी जाइए अभी आउ 3टा बाकी अच्छी तो एटा कहला बेलू आउ गोटे कथा कहवाई चाहे जे प्रथम व्यवस्था दिया जाइथिला पेंटिकोस्ट दिन व्यवस्था केबे दिया जाइथिला पेंटिकोस्ट दिन दिया जाइथिला आ सेई दिन 3000 लोक मरी थिले प्रभुंकर कथा न मानिकरी मूर्ति पूजा करी 3000 लोक मरी थिले किंतु हजार हजार वर्ष पर पवित्र आत्मा जगत अवतरण कले सेई दिन 3000 लोक रक्षा प्राप्त होछि तो प्रभु आम को साहाय्य करंतु ए वाक्य को बुझीबा पई मुझे आपण मान को पछ को टाणी आनिली ए दशमांश विषय कहवाई हेले दशमांश आम दौच सत कथा देवाटा मंद नुहे किंतु पुरातन नियम रे केवल लेवीय मान को दिया जाउथिला किंतु वर्तमान सेमिति नाही जो चर्च रे आनो बोली कहा जाउची ता वास्तव रे ठीक विषय नुहे कारण नूतन नियम रे लेवीय नाम रो गोटे स्वतंत्र गोष्ठी नाही बा याजक नाम रे गोटे पृथक दल मध्य नाही तेणु संपूर्ण दशमांश आपण चर्च को नेबाटा एटा युक्ति संगत नुहे एटा बाइबल भित्तिक नुहे कारण मोर प्रिय भाई बहनी माने पुरातन नियम रे ताहा थिला किंतु नूतन नियम रे पालक जने नुहंती प्रभु जो 5 जन लोकन को देइछंती आपण जहा पढिबे एफिसियो 4 पर्व 11-13 रे पढिबे सेठी 5 प्रकार लोक अछंती पालक जने नुहंती लिखा जाऊँ कौन प्रेरित सुसमाचार प्रचारक भाववादी पालक और शिक्षक तो जदि पालक संपूर्ण दशमांश पाइबे ए 4 जन लोक कुआड़े जीवे तो ए मध्य किछि लोक भ्राम्यमान भाव में बाहर सेवा कार्य करती आउ किछि लोक रही के सेवा करती एबे आमे जो 4 जन लोक सेवा करूछु आम मध्य आपण 5टी दान को देखि पारि मु पालक नुह बेले बेले लोक लिखि दियंती पालक बोली मु पालक नुह मु होची प्रेरित काम करे सुसमाचार प्रचार काम करे आ बाइबल शिक्षा दिए बाइबल टीचर भाव मु काम 3टी काम मु करे आपण जितु भाई कोटे देखिबे कोन से पालक आ बाइबल शिक्षक काम करती आ बेले बेले सुसमाचार प्रचार करबा पई जानती किंतु से पूर्ण समय सुसमाचार प्रचार को नहंती जेतु पालक हिदिबारो से मंडली परित्याग करी बाहर सब जाई परिबे नै मंडली जत्न नेबा पे पड़िबो आपण जदी देखिबे राजीव भाई के विषय देखिए भाववादी कार्य संपूर्ण देखा जाए और बाइबल शिक्षक भाव में कार्य से करते ठीक से आप किशोर भाई जीवन में विभिन्न दान को देखिए तो मो कहबार अर्थ कौन प्रिय भाई बहनी माने ए दशमांश देवा समय केवल पालक मान को देवा यह सठिक विषय नुहे संपूर्ण दशमांश मंडली को जीवा ता संपूर्ण बाइबल भित्तिक नुहे कारण सेटा जो लिखा जाउती संपूर्ण दशमांश आनो ता कहबार मूल उद्देश्य कोन जे ए माने वर्षक 3टी पर्व पालन करबा पई जाउतिले जेपरि भंडार शस्य रहिबो आपणकर मंडली रे गुडे पैसा गच्छित होई रहिछि कोन काम रे आसछि प्रचारक मान को स्पॉन्सर करूछंती कि बाइबल शिक्षक मान स्पॉन्सर करूछंती कि भाववादी और सेवाकारी स्पॉन्सर करूछंती कि किछि करू नांती उल्टा से माने कहउछंती पालक मान को देबा पे हमको पैसा अंटू नाही काहे को अंटू नाही भाई कोन पाए लोक तो दान दउछंती तार पर जमी बाड़ी बिक्री करूछंती गुडे इलीगल काम रे लिप्त रहउछंती कोन पाए लोक मान तो सफिशिएंट आनी के दउछंती तो तार ऊपर मत आवरी 10 मास नहीं देबे एमाने केवल बैंक रे टंका गच्छित को रखिबे और दरकार ले कोर्ट जाके लड़िबे किंतु प्रभु को दास मन पे विरोध करिबे तेणु आपण मान को मु कहिबा पाई चाहे आपनकर अर्थ को आपण वाइजली यूज करि पारिबे आमे कहू दान देले मोर काम सरला से माने जहा करूछंती नहीं आपनकर पैसा जदि ଗୋଟେ पर्टिकुलर जगह रे जमा हो बोली चाहउछंती सेही लोक हाथ देले ही जमा हो प्रिय भाई बहन प्रभु मान को अनुग्रह करंतु तो एबे हमें कोन देखु हम पाखर सुसमाचार विभिन्न माध्यम अछि पुस्तक मुद्रण करूछंती सेटा केवल सुसमाचार नै अछि टीवी रे प्रोग्राम होछि रेडियो रे प्रोग्राम होछि
इवन आज आम ऑनलाइन रे प्रोग्राम कर जूम रे प्रोग्राम कर जानी এই ଜୁମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତି ମାସ ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବା 2 ମାସ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ନାଇଁ ଯେତେ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଚଳେଇବେ ଆମେ ତାହା ଦେବୁ। ତ এই ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 4 ଜଣ ଦାସ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି ବିନିଯୋଗ କରୁନା। ସେଇ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଦେବେ, 500 ଲୋକ ଏଇ ଡିଭାଇସରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇପାରିବେ, ସେବା ପାଇଁ ସେ ଜଡ଼ିତ ହଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ନାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଢଉଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଜଣେ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଦାନ କୋଉଠି ପଠେଇବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ କୋଉଠି ପଠେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ କହିଲି କିଶୋର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲର ସଠିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପୂର୍ବାଭାସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏ ମଲାକି ପୁସ୍ତକ କେବେ ଯାଇ ଛାଡିନା, ନୂତନ ନିୟମକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, କାରଣ ସେ ଲାଭର ବିଷୟ ଅଟେ, ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ ତା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାମାନଙ୍କର ଦାନ କୋଉଠି ଯିବା ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ବାଇବଲ ମୁଦ୍ରଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ବାଇବଲ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖିବେ କେବଳ ପଇସା ଗୁଡାକ ଜମା କରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ବନାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ଥରେ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ବନାଉଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ବନାଇଲା ଭିତରେ ଲୋକ ଥିବେ କି ନାଇଁ କିଏ ଜାଣେ, କାରଣ ଗୁଡାଏ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଛି, ଗୁଡାଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି, ମନମାଳିନ ଅଛି। ଏମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁନା। ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ସେଇଠି ପ୍ଲେସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏଠି ପିପୁଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରିୟ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡା ଦେଖିବେ, ଦଶମାଂଶ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଦଶମାଂଶ ବିଦେଶୀ ପିତୃହୀନ ବିଧବା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିବସ ପରେ ଦେଖିବେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଏଟା ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମର ଦଶମାଂଶକୁ ଆମେ ୱାଇଜଲି ୟୁଜ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଦଶମାଂଶ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ମନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଦଉଛନ୍ତି ତା ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ହଉଛି କି, ସେଇଟା ହେଲା ମୂଳ କଥା, ନା କେବଳ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଉଛି। ପରେ କେବେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ କାହାକୁ ଦାନ ଦେବା କଥା ନୁହଁ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦଉଥିବା ପଇସା ଯଦି ହିସାବରେ ରଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦଉଥିବା ପଇସା ଯଦି ଅଡିଟ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେବା ପଇସା ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ସାବଧାନୀ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ଦଉଥିବା ଦାନଟି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତି ନ୍ୟୁନ ମାନର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ଦାନ ବିଷୟ କହିବା ସମୟରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ ତାର 44 ପଦ, ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 44 ଲେଖା ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ରହି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସବୁ ବିଷୟ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ, ତଳେ ଲେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିକି ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ ଦଉଥିଲେ। ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଆମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ହିଁ ଅଲରେଡି ଦାନ ବିଷୟରେ କହି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ସେଇଠି ହିଁ ଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଡାଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ ତାର 1-2 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର 6 verse 1 and 2। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ
ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯେପରି ଧର୍ମ କର୍ମ ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ନହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ। ଏଣୁ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ କପଟୀ ମାନଙ୍କ ପରି ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁରୀ ବଜାଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ସମାଜ ଗୃହରେ ଓ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ଓ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ 2 ପଦରେ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ କେମିତି ରହିବ, 5 ପଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କେମିତି ରହିବ, 16 ପଦରେ ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ କେମିତି ତୁମେ କରିବ, ଏଇଟା ଲେଖା ଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଦାନ ଦେଇଥାଉ କଣ, ଯେ ଲୋକ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ। ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଦେବା, ବଡ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେବା, ବଡ ବାଳକକୁ ଦେବା, ବଡ ପ୍ରଚାରକୁ ଦେବା, ଚେକ୍ ଲେଖିକି ପଠେଇବା, ଯେମିତି ଲେଖା ହବ। ଇଭେନ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରୁଛି ମଧ୍ୟ, ଅମୁକ ଭଉଣୀ 5,000 ଦେଲେ, ଅମୁକ ଲୋକ 50,000 ଦେଲେ, ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଦେଲେ ମୋର ଦାନଟା ଲିଖିତ। ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, what you give church records, what you keep God records। ଆପଣ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତା ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଲିକାରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଲିକାରେ ରହିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପରେ ପରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଟି ପୁସ୍ତକ ନୂତନ ନିୟମର, ସେଇଠି ଆପଣ ଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଇବେ। ପ୍ରତିଟି ପୁସ୍ତକରେ ଫାଇନାଲ ପୁସ୍ତକ କଣ କହେ, ଆପଣ ଯାହା ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ତ ମାଥ୍ୟୁରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କେମିତି ହେବେ ଦେଖାଇକି ନେଇ। ମୁଁ କଟକରେ ରୁହେ, କଟକରେ ବା ବାଲେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁରୀ, ଏ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇନଭଲପରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଲୁଚାଇକି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ପକେଟରୁ କାଢିକି ଦେଖାଇକି ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ 500 ଦଉଛି, 1000 ଦଉଛି। ବାଇବଲ କହୁଛି ତମର ହସ୍ତ ନ ଜାଣ, ଆମେ ପ୍ରକାଶରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଯାଏ ଦିନମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନଙ୍କର କିଏ କେତେ ଦେଇଛି ତାର ହିସାବ କହିଲା ବେଳକୁ ମେସେଜଟାର ଅଧିକ ସମୟ ଥାଏ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ଦାନ ଦେଇଛି ତା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଘୋଷଣା ହେବା ଦରକାର, ମଣ୍ଡଳୀରେ ତା ଘୋଷଣା ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାର ଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥାନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ଗୁପ୍ତରେ ହେଉ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପ୍ରକାଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାର୍କ 4 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦ, ମାର୍କ 4 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅଳସୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କଣ ଶୁଣୁଅଛ, ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ। ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର, ସେହି ମାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମପାଇ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ କଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କରିକି ଦେବ ସେଇ ମାପରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଗିଭିଂ ସେଇଟା ଅଟେ। ଆପଣ ଯୋଉ ପରିମାଣର ଦିଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ବାଇବଲର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଟେ। ସେଟା କୁହାଯାଉଛି ଦିଅ ତହିଁରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। କେମିତି ଦେବେ ଆପଣ? ଯୋଉ ମାପରେ ଦେବେ ସେଇ ମାପରେ ପାଇବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହଉଛି ଦେବାର ଜୀବନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ ଇଜ ଅ ଲାଇଫ ଅଫ ଗିଭିଂ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଦେବା ପାଇଁ ପଡୁଥାଏ, ଥରେ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ। କାରଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ଦେବାର ପ୍ରଭୁ। ସେ ଆପଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଲେ, ଆପଣ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ଦେଇପାରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ମୋର କିଛି ଔକାତ ଅଛି କି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କି? ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲା ପରି ଆମର କାହାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର, ପୃଥିବୀ ମୋର, ସୁନା ମୋର, ରୂପା ମୋର, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ମାଇନ୍।
ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଇପାରିବେ? କଣ ଦେଇପାରିବେ? ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ ତାର 24-25। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଅବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ, ନିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି। এটা আন্ডারলাইন করে থাকবে কোন লেখা যাচ্ছে? সে মনুষ্য নির্মিত গৃহরে বাস করিবে নাই। আমার গাঁ গন্ডারে 10 কোটি লেখা খরচ করে চর্চ বনাউଛନ୍ତି, প্রভু সেইটি বাস করନ୍ତି নাই। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିଣର ଘର ବନାନ୍ତୁ, ବଡ ଘର ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ବସିବା ବେଳେ ବନାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପଇସା ସେଇଠି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଟା ୱାଇଜ କାମ ନୁହେଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାଟା ବନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ସମୁଦାୟ ଓଡିଶାରେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଳିଆ ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମ ଭଳିଆ ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ହଁ ସତ କଥା, ଭଲ କଥା, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଯେପରି କମିଟି ଲୋକ ଝଗଡା ହେଲେ ତା ରେକର୍ଡିଂ ରହିପାରିବ, ସେଥିରେ କମିଟିରେ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କମିଗଲାଣି। ଯଦି କେହି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ସେଇଟା ରେକର୍ଡିଂ ରହିବ, ଭଲ କଥା ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯୋଉ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚକ୍ଷୁ। ସେଠି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସାଧୁ ଭଳିଆ ଯାଉ, ବହୁତ ନମ୍ର ଭଳିଆ। ଆମର ଡ୍ରାମା ଦେଖି ଲୋକ କାବା ହେଇଯିବେ, ଏତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ସିଏ, ଏତେ ସାଧୁ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଚାଲିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ତାଙ୍କର ବଲିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଗୁଡିକ କେମିତି ଜୀବନ କାଟନ୍ତି? ତ ଲେଖାଯାଉଛି ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେ ସେ ଆପଣ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହେବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ, ନିଶ୍ୱାସ, ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛୁ କେବଳ ସିଏ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପାଇଛୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରି ଯିବା ଏ ନୂତନ ନିୟମରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଦାନ ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦାନକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତ କହିବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବେ, ଲୁକ 6 ପର୍ବ ତାର 38 ପଦ। ଲୁକ 6 ପର୍ବ 38 ପଦ। ଦାନ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ। ଲୋକେ ମାଣକୁ ପୁରା କରି ତାହାକୁ ଚାପି ହଲାଇ ଉଛୁଳାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିରେ ଦେବେ। କାରଣ ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର, ସେହି ମାପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମପାଇ ଦିଆଯିବ। ମାର୍କରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଏଇଠି ପଢିଥିଲୁ, ଲେଖା ଦାନ କର ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ମାଣକୁ ପୁରା କରି ତାହାକୁ ଚାପି ହଲାଇ ଉଛୁଳାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିରେ ଦେବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର ସେଇ ମାପରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଦାନ ଗୁଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାହା ସମ୍ମାନିତ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଦ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଯାଉଛି, ଦେଖିବେ ଦୟାକରି। ପ୍ରେରିତ ତାର 10 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ ଆଉ 4 ପଦ। ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଉ ସତ୍କରିବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କଣ? ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଦାନ ସବୁ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଠିଅଛି। କଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଦାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ତା ଉଠିଛି ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ବଳି ପରି। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ଆମର ଦାନକୁ ବି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଆମର ଦାନକୁ ବି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାହା ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ହଉ
बा अनुष्ठान गुड़िक हो बा प्रभु को दास मान को देइछंती टिके चिंता कर देखंतु ता कोन वास्तव उत्तम दान थिला कोन सत्य एका थिला जदि आप देखिए मलाखी तार एक पर्व दयाकर देखंतु 7 पद 8 पद मलाखी एक पर्व 7 8 मलाखी चैप्टर 1 वर्स 7 and 8 तुम्भे माने आंभ यज्ञ बेदीर उपरे असुचि रोटी उत्सर्ग करुअछ तथापि कहुअछ आंभे माने काहिरी तुम्भको असुचि करिअछु सदा प्रभुको जे तुच्छ एहा कहि ताहा करुअछ पुणी तुम्भे माने यज्ञ निमंते जेते बेले अंध पशु उत्सर्ग कर ते कण मंद नुहे ओ जेते बेले लेंगड़ा ओ रोगी पशु उत्सर्ग कर ते कण मंद नुहे एबे तुम्भर देशाध्यक्षକୁ ताहा भेटी दियो से कि तुम्भ प्रति प्रसन्न हेबे अबा से कि तुम्भको ग्राह्य करिवे या सैन्याधिपति सदा प्रभु कहंती एटी प्रभु कोन बोली कहउचंती प्रभु एटी कहउचंती तुमे जा आनी कि दउछो सेटा थोरे तुमर देशाध्यक्ष मान को देई कि देखो तुमर कलेक्टर को देई कि देखो तुम एसपी को देई कि देखो तुम मिनिस्टर मान को देई देखो तुम मुख्यमंत्री को देई देखो तुम प्रधानमंत्री को देई देखो से कि ताहा ग्रहण करिवे आपण जहा दउछंती जदि सेमाने जदि ग्रहण करबा पे नाराज हेबे कहबे तुमे कोन दउछ एटा ए 10टा टंका आनी मते दउछ तुमे कलेक्टर को दउछ 50टा टंका आनी तुमे मिनिस्टर को दउछ 100टा टंका आनी तुमे मुख्यमंत्री को दउछ प्रभु कहछ तुमे जा आनो छोटी चिंता कर देखो तुमे काहा को दउछ जो परमेश्वर आपण को मते सब देइछते प्रिय भाई बोली माने आमे तांको कोन दउछु आउ कोन बोली कहछो केते देबी आउ केते देबे केते देबी नहीं केते रखिबी सेटा चिंता नूतन नियम रे केते देबी नुहो केते रखिबी मोर निज पाए मु केते रखिबी सेटा होची मूल विषय आपण सिटी स्टार्ट कर जीवन पढंतु सिटी स्टार जीवन पढ़ु विराट फनी 100 एकड़ जमीर मालिक से गोटे भल क्रिकेटर थिले से सब विक्रय करी बाइबल मुद्रण संस्था विभिन्न ख्रीष्ट संस्था को दान कले अल्प टिके निज पे रखी जे मैरेज हेले स्त्री को देबे मैरेज होला परे से दुखर सहित स्त्री कहउचंती मोर बहुत थिला किंतु मु विक्रय करी प्रभु को सेवा पई देई देली एटा मु तुम पई रखिछि एटा मु तुम पई रखिछि मु जा को मैरेज भी ता पई गोटे गिफ्ट देबेली रखिछि तुम पई ताको स्त्री कौन बोली कहले से कहउचंती ताहेले मो अपेक्षा तुम प्रभु को तुम्हें कम प्रेम करूछ एटा भी तुम्हें काहे के रखिछ एटा भी तुम्हें प्रभु को सेवा पई देई दियो प्रिय भाई भौणी माने सेंती का स्त्री गुडा आदिकाल कोठी मिलुछ ने पचार देखो जो स्त्री कहउलो तुम्हें एटा भी काहे के रखिलो एटा मध्य तुम्हें प्रभु को सेवा पई देई दवर थिला मु सब बेले गोटे कथा कहे गिव द बेस्ट and keep the rest give the best प्रभु को उत्तम दश दियंतु मु सबले गोटे शिक्षा दिए आपण प्रार्थना करबा समय मन रखंतु आपण कहा निकट प्रार्थना करूछंती आ दान देबा समय मन रखंतु आपण कहा को दान दोछंती करे सर्व सामर्थ्य परमेश्वर तांको निकट आपण प्रार्थना करूछंती आ दान देबा समय मन रखंतु सबुटार धनी जे प्राचुर्यतार मालिक अटंती आपण तांको दोछंती जदि आपण अंबानी को जाई कि 10टा टंका देबे केमती लागिबो देखो से केमती पैसा खर्च करते आपण जानि छ तर पढंतु देखंतु तार बायोग्राफी गुडा पढंतु तांगल विषय लिखिबा लेखा गुडा पढंतु आर्टिकल गुडा सुनंतु आपण देखि आश्चर्य केमती पैसा करन सेलन का कोन देई परिबे तो हमर परमेश्वर जे समस्त धनर धनी तांको आपण मु कोन दे परिबा नूतन नियम ख्रीष्ट विषय जानिबा दरकार मु कोन देबी तांको प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को सहायता करंते या बुझिबा ते माने कोन करछंती लेंगड़ा पशु आनी की दुर्बल या रुग्ण पशु आनी की देई दउछंती आ भाबुछंती हमें देली बोल ओटे विषय पढंतु दयाकर मस्त खोलंतु आपण माने लूक 21 पर्व लूक 21 तार 1 रु 4 पद पर्यंत एथिरे से दृष्टांत करी
ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆପଣା ଆପଣା ଦାନ ପକାଇବା ଦେଖିଲେ ସେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବିଧବାକୁ ସେଥିରେ 2 କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ରା ପକାଉଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଏହି ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପକାଇ ଅଛି, କାରଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆପଣା ଆପଣା ଅତିରିକ୍ତ ଧନରୁ କିଛି କିଛି ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆପଣାର ଅନାଟନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହାର ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେଇ ସବୁ ପକାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କେତେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। এইটা ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ, ହାତକୁ ବେଣ୍ଡ କରିକି ମୁଣା ଭିତରେ ଧୀରେ ପଶାଇ ଦଉଛୁ, ଭାବୁଛୁ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଦଉଛୁ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଦଉଛି? ବେଳେ ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦାନ ଗୁଡିକ ଆସେ, ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହାଶୟ ବାଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରୁଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଭଉଣୀ ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସର ଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ଦାନ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ 30-35 ବର୍ଷ କାମ କଲେ, ढेर पैसा पाइले, रिटायरमेंट रे गुड़े पैसा पाइले, 500 टका धन्यवाद दान, सेटा मत चर्च रे नाउ सवा दरकार। जने परिवार रे प्रभु गोटे कार किनिबा पई सहाय्य कले, जे पर्सन बसिकी चर्च को आसीबे, सेइते परमेश्वर जोगाई थिबारु धन्यवाद दान 200 टका दैछन। जने भाई घर बनैले, प्रभु तांकू अवसर परे गोटे घर, अवसर परे घर बनाउछथि हैला जीवा समय रे, तो अवसर परे गोटे घर बनैले, आ धन्यवाद दान से 1000 टका दैछन। बनाइछथि केते टका घर? मोर प्रिय मन आमान को लज्जा भी लागू नाही जे आमे जो दान दोचो ता चर्च रे मध्ये अनाउंसमेंट हेबा दरकार। बाकी पई समय न थाउ पछे अनाउंसमेंट हेबा दरकार अछि। हमर कोन एडवर्टाइजमेंट दान, प्रार्थना भी एडवर्टाइजमेंट, दान भी एडवर्टाइजमेंट, सब लोक देखाने दान देबा पई चा। प्रिय माने प्रभु आमान को सहाय्य करथु। मु काहा को लज्जित अपमानित करिया पे कहू नाही, किंतु एटलीस्ट एबे तो बुझिबा, ए कोरोना महामारी समय बुझिबा जे पैसार वैल्यू टा कोन अटे। विराट विराट धनी माने सब छाड़ी के पळैले, किछि नै के जाई नांती, गला बेले किछि नै के जाई हबने, किछि नै जाई हबने। आमे से गीत गाउछु, एकला आसीछु तुई संगे केही जिबे नाही, संगते नेलानी बही कहो के केते, काहे की एते गर्वदम्ब विमान। काको कहउछन एडा? निज पय गाउछन आउ का पय? प्रिय भाई भौणी माने से गीत मत गाइले गर्वर गाउथिबे, गर्वदम्ब अभिमान काहे की, तार मुहरे गर्व फुटिकी दुसुची, आउ से गीत से गाउछि। प्रिय भाई भौणी माने आजिर शिक्षा आपण मान केइथि पय दउछि जे आपण माने नूतन नियम रो ख्रीष्ट विश्वासी भाबरे एई विषय चिंता करंतु। प्रभु देखुछ, अन्य माने भी दान देले, किंतु एई विधवाटी तारो अनाटन अवस्था रे, तार कष्ट समय जो पैसा काम दे बोली भाबुतिला, से सब से दान देछि। अन्य माने अतिरिक्त रु किछि किछि दान कले, किंतु यार जहा थिला सब देछि। या जगह टाइट की काम देबो? प्रिय माने प्रभु मान को सहाय्य करू, सब देला। प्रभु कहले ये सब तो अधिक देछि, लोक कहले ये तो किछि खुचरा पैसा पकाइछि, किंतु मोर प्रिय माने प्रभु कहउछन सब तो अधिक पकाइछि। हुए तो से बुढ़ी को कहीं पचारि थिबे, बुढ़ी मां सब तो पकाई देलो, एबे केमिति चलिबो? टिके तो रखि थांतो, तुमे सब पकाई देलो, केमिति चलिबो? से कौन बोली कहिथिबो, सेटा मोर मुंड बथा नेटा प्रभुकर मुंड बथा। सेटा मु केमिति चलिबि, से प्रभुकर मुंड बथा। प्रिय भाई भौणी माने आपनकर जहा अछि सेइथिरु प्रभुक सेवा निमंते, प्रभुक सेवक माने निमंते आपण जो दान बाहर करंती, तापरे प्रभु जत्न नेबा कारण करो। सारीपत्र विधवार कथा देखंतु, कोन थिला से जहा देइथिबो प्रभुक दासर पेट भी परि नथिबो, किंतु सेइथरो जो अंश बाहर कला, आदि तामान को शिक्षा दिए
हे प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान अनुग्रह करो आमे कि प्रकार दान दउछु देखिबे जहन तार 12 पर्व 3 पद जॉन चैप्टर 12 वर्स 3 ସେତେବେଳେ ମରିୟମ ଅଧସେର ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଟାମାଂସି ତୈଳ ଘେନି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦରେ ତାହା ଲଗାଇ ଆପଣା କେଶରେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପୋଛିଦେଲେ ଆଉ ତୈଳର ସୁବାସରେ ଘରଟି ମହକି ଗଲା। ये कौन करुछंती सब आनिकी तार दामिका तेल आनिकी प्रभुଙ୍କର पाद धोई दउछंती। 5 पद कौन लिखा जाउची एई तैल 150 टंका विक्रय करा जाई दरिद्र मानकू दिया काहे की दिया न गला एटा किए कहउछंती जीवदा भाई ना कहउछंती प्रिय भाई बहन ताको सबले दरिद्र चिंता अछि किए दरिद्र ताठू बड़ दरिद्र आर किए नै काहे की दरिद्र मानकू दिया गला नै बोले मोर मुनारे काहे की आसला नै बोलला बोले माने से एमिति का दरिद्र जे लास्ट को यीशु को बिकले भी पैसा उठने दे अनेक मोर प्रिय भाई भौणी माने ए प्रकार गरीब लोक माने देवा दान को उपेक्षा करंती हेव ज्ञान करंती किंतु से माने अर्थ को नै कोन करन प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को सहायता करंतु ए वाक्य गुडा को बुझिबा पाई प्रभु मान को प्रत्येक को सहायता देखो दया करी प्रेरित तार 4 पर्व केवल लोक माने दउथिले ताहा न प्रेरित 4 पर्व तार 36 आउ 37 पद पुणी जोसेफ जे लेवी वंशजात जणे कृप्रिय जातिर लोक जहांकु प्रेरित माने बर्णमा बोली उपनाम देइतिले अनुवाद कले एहार नामर अर्थ स्वांतनार पुत्र तांकर खंडे क्षेत्र थिला से ताहा विक्रय करी सेथिर टंका आनी प्रेरित मानकर पाद तळे थोइले। मोर प्रिय माने केवल लोक माने थौतिले ताहा न बर्णबा मध्य सब विक्रय करिकी प्रेरित मानकर पाद तले आनी थोई देले जने प्रभुकर सेवक हम आमे बेले बेले कहिता होचे प्रभुको दास माने मु सब छाड़ी की प्रभुको सेवा पे आसिली सब छाड़ी के आसली कोन थिला छाड़ी के आसलु कोन 100 एकर जमी थिला जमीदार थिलु कोन छाड़ी के आसलु आमे किछि लेफ्ट करी आसलु आमे केप्ट करी आसुछु we have left nothing just to have kept and come आमे रखी के आसिछु दरकार पड़े पुणी त्रिभुज व्यवहार करिया आमे जोने पेंटिकस्ट बोली कहूछु पवित्र आत्मा दान पाइछु अभिषेक पाइछु बोली कहूछु आमे कोन दउछु सुना गोहड़ा कारी की प्रभु को सेवा पाई देलु ना लोकर रे बैंक रे रखिछु आमे एमाने पेंटिकस्ट लोक माने कोन एमाने प्रेरित मान को पाद तले थई दउथिले प्रेरित मान को पाद तले थई देले मध्य ए प्रेरित पितर केमती थिले से कहउछते सुना के रूपा मोर नाही होई रे भाई कोन नाही सब तो तोर पाद तले अछि कोन नाही से कहउछे सेटा मोर पैसा नाही से कहउछि खाली यीशु नामर शक्ति मो पाखरे अछि खाली यीशु नाम अछि सेटा दउछि जा आज रो समय आम पाखरे सुना रूपा अछि किंतु यीशु नामर शक्ति नाही जो अर्थ प्रेरित जुगरे पाद तले थुआ जाउथिला आमे शेष मंडल प्रचारक पालक माने ता मुंडरे बोइकी बुलुछु तनो आम पाखरे पैसा अछि किंतु पितरक पाखरे जो पावर थिला से पावर हमर छि नाही कहले उठ चल चलला पितरंकर छाई पड़िले बाइबल कहउछि पितरंकर छाई पड़िले देखो गोटे पद पढ़िबे से 5 पर्वर 15 पद प्रेरित 5:15 एपरि पितर आसी समय रे अंततः तांको छाया जेपरि रोगी मानक मध्यरु काहारी काहारी ऊपर पड़े एथि निमंते लोके माने सेमानंकु दांड को बोही नै आसी तेज ओ खटिया रे रखि देउथिले तापरे यरूशलेमर चतुर्दिगस्त नगर समूहरु हां पढंतु यरूशलेमर चतुर्दिगस्त नगर समूहरु लोक समूह मध्य रोगी मानंकु ओ असुचि आत्मा द्वारा आक्रांत लोक मानंकु आनी एकत्र हेउथिले आउ सेमाने समस्ते सुस्थ हेले एडी कोन लेखा देछि पितरंकर छाई पड़िले काहे कि पितर पाखरे पैसा नै पावर अछि आम पाखरे प्रॉपर्टी अछि किंतु पावर नै काहे कि हमें पावर बिकी बंचिबा लोक हम
प्रभु देइथिबा अभिषेक को प्रभु देइथिबा आत्मिक दान को व्यवहार करी आमे बंचुछु आमे भागवानी को बिकी के बंचुछु सुस्थ कर शक्ति को बिकी कर बंचुछु आमे सते आमे पैसा दे किणुछु बोलला बेले प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को बुझिबा पे सहायता करू पितरंकर छाई पड़िले लोक माने सुस्थ होतिले आज काली प्रचारक माने का ऊपर पड़ी गले मते किछि हो नै एटा प्रेरित जुगर लोक मान दानर कथा आपण मान कहते आमे आगो को ध्यान करी करी जिबा प्रिय भाई भौणी मान देखंतु प्रेरित 20 पढ़बो तार 35 पद प्रेरित 20 तार 35 एही प्रकारे परिश्रम करी दुर्बल माननकु सहाय्य करिबा पुणी ग्रहण करिबा अपेक्षा दान करिबा अधिक श्रेयस्कर प्रभु जीशु स्वयं एही जे कथा कहि अछंती ताहा स्मरण करिबा तुम मानकर जे उचित ए समस्त विषय रे तुम माननकु दृष्टांत देई अछि लेखा जाउची कोन प्रिय माने ग्रहण करिबा अपेक्षा दान करिबा अधिक श्रेयस्कर अटे एटा नूतन नियम शिक्षा ग्रहण करिबा नुहे दान करिबा इवन पाउल मध्य तांग विषय कहउछन आपण आगु को पढिबे 33 पद रे मु कारी सुना कि रूपा कि वस्त्र लोभ करि नथिली तेनो परमेश्वर असामान्य शक्ति रे पाउल को व्यवहार करूछन पाउल को पर व्यवहार पाई चाहूछु पितर को पर व्यवहार देबा पाई चाहूछु किंतु समान को पर लाइफ स्टाइल हमर नै स्टैंडर्ड मध्य हमर नै जे पैसा देला तार जाइलु जे टंका देला तार जाइलु जे ड्रेस देला तार को खाबे मान प्रिय भाई बोल मान प्रभु मान को सहायता करू से कहते मु कहारी सुना के रूपा एटा कोठो सिखुचंती ए पुरातन नियम रो भाववादी मान सिखुचंती ए सेम कथा से दिन सामुएल भी कहितिले मु कहारी किछि लोभ करि नथिली मूसा कहउचंती मु काठारो किछि पैसा नै नथिली ए परि स्टैंडर्ड सन मेंटेन करिथिले प्रिय भाई बोल मान मु कहिबा पाई चाहे कहा ठारू जदि के दौची नियंतु किंतु आपण तांको इन्फ्लुएंस करके पाइबा पाई चेष्टा करंतु नै आज समय में हम मंडली गुडा करे गरीब निराश्रय अनाथ लोकन को उपेक्षा करा कारण से हम किछि पाई परिबो थरे जने प्रभु को दासन सहित मु कथा होतिनी से कहउतिले भाई आ मु से 50 टंका 100 टंका घर को जाऊ नहीं से 500,000 वाला 2 लोक पाक तो गले हे गला मोर काम मोर प्रिय भाई भौणी माने एटा व्यवसाय रे परिणत हो जाईछि एटा लज्जार कथा मु कहू अपमान रो कथा कहूछि एठी पाई ऑनलाइन रे कहू समस्त क्रिश्चियन जानंतु जे से प्रकार थारु रक्षा पाइबा दरकार जीविका संबंध चिंतार भारग्रस्त लोक माटर में सावधान हेबा दरकार बाइबल कहूछि कार्यकारी आपनार वेतन रो योग्य से 2 गुण समाधान रो पाइबा योग्य जे मोर दास जानी गोटे गिना ठंडा पानी दिए से स्वर्ग रे पुरस्कार हराइबने देयर इज अ प्रॉमिस प्रभु को दास माने केबे मध्य भोकरे मरिबाटा देखिबेने प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को सहायता करू प्रभु काउ द्वारा पठेबे काको द्वारा पठेबे काको सरी गले विधवा को पठेबे विधवा पठेले सब काम सरले प्रभु को चली आसबे मोर प्रिय भाई भौणी प्रभु को दास माने केबे मध्य खाद्य भिक्षा करिबेने प्रभु मान को सहायता करंतु लेखा जाउची कोन ग्रहण करबा अपेक्षा दान करबा अधिक श्रेयस्कर एटा नूतन नियम रो शिक्षा आमे नेबा विषय चिंता करूछु बाइबल रो नियम कोन देले बढ़े रखिले बढ़े नै विजातीय मान पाई जगत लोक मान रखिले पैसा बढ़े किंतु क्रिश्चियन पाई कोन देले बढ़े जो मान रे माप करि देबो जो माप रे माप करि देबो सही माप रे तुमान को दिया जीव लेखा अछि आपण जदी रोमियो पुस्तक कासिबे देखिबे कोन पदटा रोमियो 12 पर्व 13 पद मु पढुछि रोमांस चैप्टर 12 वर्स 13 साधु मानकर अभाव मोचन करो आतिथ्य सत्कार रे व्रती हो लेखा अछि साधु मानकर अभाव मोचन करो रोमियो मंडल लोक मान कहउछथि तुमे कोन करिवो साधु मानकर अभाव मोचन करिवो जे माने प्रभुकर सेवा रे नियोजित होइछथि से मानकर कोन करिवो तुमे यत्न लेबो एटा नूतन मोर काहे मोर प्रिय भाई बहन अनेक लोक से माने कोनसी जीविका करंती नै रोजगार करंती नै केवल प्रचार सेवा करते से मान को सब किछि हटे
मंडली से जत्न ना दरकार कारण से लेवी को कहुला लेवी लोक कहुला समस्त को 11 गोष्ठी समस्त को कहुला तुम लेवी को साहाय्य कर कारण से जीविका निर्वाह निमंते किसी करे ना परिश्रम करे ना से केवल मोर परिचर्या करे से समस्त दायित्व कौन तार जत्न निब से लेवी मान दि जाता दशमांश किंतु एबे ए जो 5 जन सेवा कार्य कर नूतन नियम एमान जत्न नेबा आमर दायित्व अटे तेणु आज कह जाई पारिबने संपूर्ण दशमांश मंडली को आन बोलवाटा एटा बाइबल भित्तिक शिक्षा नुहे एटा लुंठन करबा कथा अटे आपण देला परे मते मंडल अर्थ कोन पाई व्यवहार होची विनियोग होची जदि कोनोसी मंडल पैसा सुसमाचार सेवा कार्य पाई आत्मा लाभ पाई विनियोग हो नै मोर प्रिय माने से पांचि प्रति सावधान हेबा दरकार मोर दुख एटा मोर वेदना मु कहिबा पाई चाहे कारण अनेक लोक अछन आत्मा प्रति आतुरता नै आज समय आत्मा चिंता ना आत्मचिंता लोक मान धरी आत्मा चिंता नुहे आत्मचिंता एपरी एक समय नूतन नियम मंडल शिक्षा मुझे सम्मुख रखुची बोझर सहित दायित्वर सहित मुझे कहूँ प्रिय भाई भौणी मैंने आम प्रार्थना भी करवा आम दान भी देवा जो जगह मोर पैसा सेवा कार्य विनियोग हो पार अनेक ग्राम्य मंडली को जातु आप देखिए प्रचारक मान कि सेवा करेक ग्राम मंडल पालक मान देखिए से चलुं परिवार केमती चलुं पिला केमती पाठ पढ़ुं स्वास्थ्य केमती जत्न नौ सुसमाचार सेवा कार्य केमती व्यापुची अनेक गाँव में भल चर्च घर ना से गुड़ाक आप चिंता करूँ आम जूम जो कार्यक्रम आरंभ कलु आरंभ करके किसी दिन है ना से समय किशोर भाई मोर कथा होता भाई कहली भाई देखंतु ए समय अनेक प्रभुकर दास माने ग्राम्य मंडल काम कर विलेज चर्च पास्टर प्रचारक बहुत कष्ट अच्छा भाई फोन कर असुविधा अच्छी बोली भाई कौन करा जाय पारिबो बोली भाई कह मुझे ठीक अच्छी हुए तो प्रभु आमको यही रिवाइवल फाउंडेशन द्वारा जूम माध्यम द्वारा प्रभु जदि कहार हृदय जदि कथा कहती जदि से दान दियंती आमे सेमान को देबा आमे कथाबार्ता हेकी गोटे सप्ताहटी मध्य होई नाही जने भाई को हृदय प्रभु कथा कहले से कहले भाई मु 25 जन लोक मान पाई किछ देबा पाई चाहे प्रचारक मान को आपण जन को ना दे लिस्ट करंतु आपण माने डिसाइड कर दियो से कहले मु गुड 50000 रुपीस देबी आपण 2000 देबे समस्त हम कहले ठीक अछि हमें चार जन भाई हमें ना गुडा को सजेस्ट कलु हमें निजे डिसाइड कलु से भाई खाली देले चुप रही गले किंतु हमें जेतु ताको हिसाब देबार अछि से हमें समस्त लेखिलु से भाई कौन कले 25 जन पाई देला परे से पुणी किशोर भाई को पचारे भाई आउरी किछि जन को देले ही थांता कि किशोर भाई कहले हां भाई और 3 जन लोक अछंती जे निडी अछंती जदी निडी तो समस्त अछंती किंतु फर्स्ट फेज रे हम जन को देई परबो हम करियो और निडी 3 जन अछंती ठीक है से 3 जन को मदद से दियो प्रिय भाई भौणी माने एटा मु कहिबा पाई चाहे कारण सेवा कार्य एते बढ़ी केवल जनक द्वारा मंडली द्वारा नहीं मंडली बाहर भी अनेक सेवा कार्य करुछंती सेमानक पाई मध्य एक नूतन नियम मंडल दायित्व अछि प्रभु मान को ता बुझिबा पाई सहाय्य करंतु सेते साधु पाउल विभिन्न मंडली को जाय दान संग्रह करथले कोन पाई निज पाई नुह आपण मान तो सम्मुख रे कहिबा पाई चाहे दीर्घ वर्ष सेवा कार्य मध्य थरे मध्य मु निज पाई मु कहारी को मागिने प्रभु को उपस्थित रे ताहा कहूची कष्ट रे जाईची समस्या रे जाईची अभाव रे जाईची मागी नै कारण मु जानिची मु जार सेवा करूची से केते सामर्थ्य अटन किंतु अन्य पाए मागिची कोडी मंडली गृह पाए मागिची कोडी मीटिंग पाए मागिची को अनुष्ठान पाए मागिची अन्य मात्र मागिची लोक माने स्वच्छंद रे देइछथि कारण जानिछथि निरंजन के निज पाए मागी नै अन्य पाए मागे आ लोक माने देइछथि प्रिय भाई भौणी माने मु कहिबा पाई आनंदस्त कहिबा पाई चाहे आपण मान को सहयोग द्वारा ही हम अनेक को सहायता करि पारि अनेक बालक मान को सहायता करि पारि थोड़े गोटे मिशनरी पुअर बाहागर पाई आवश्यक थिला मु कहली गोटे मिशनरी पुअर बाहागर होछि से माने कहिले ताले कोन करबा जने कहले ना मु ता पाई साड़ी देबी रिचुअल सब मु देबी झियो पाई आ जोता पाई देबी आ जने कहले मु सूट देबी पुअर आ बूट ता देबी এই সব দেলা পরে আউ কিছু পয়সা মধ্যে সমান দেলে তাঙ্কো দুই জনকৰ ড্রেসটা তার তো কিছু অর্থ মু তাঙ্কো পঠাই দেবি তারপর সে ফটোটা সে পঠালে ভাই আমি কেমতি দেখা দউছু সে ফটো সমানকো মু দেখালি কি খুশি সমানে मोर प्रिय माने आज पैसा अछि काली कि नते बाइबल कहूची जे अर्थर डेना अछि आज आपन के पाखरे अछि काली गुडी का पाखरे पळेबो किंतु आपन के पाखरे जले पैसाटा अछि आपन ताको की बोली भाबरे विनियोग करछ बड़ विषय
ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। 2 Corinthians ତାର 8 ପର୍ବ 1, 2, 3। 2 Corinthians chapter 8 verse 1, 2, 3 ମୁଁ ପଢୁଛି। ମାନେ ପଢନ୍ତୁ। ହେ ଭାଇମାନେ, ମାକିଦନିଆର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୋଷ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ। ସେମାନେ ମହା କ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚୁରତା ଭାବେ ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦାନ କଲେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବାରେ ସହଭାଗିତା ରୂପ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ବହୁତ ବିନତି ସହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାକିଦୋନିଆ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଆଗରୁ କହିଥିଲି। କାରଣ ଏମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯିବା ଦରକାର। ଲେଖାଯାଉଛି ମାକିଦୋନିଆର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଅଛି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ। ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛି। ଏପଟେ କ୍ଲେଶ, ସେପଟେ ଦରିଦ୍ରତା, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଦାନ ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନଥିବା ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ଦାନ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଦାନ ଅଟେ। ଦାନ କଣ? ଯାହା ଦେଲେ ବାଧେ। ଦାନ ହଉଛି ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଦେଲେ ବାଧେ, ଯୋଉଟା ବାଧେ ନାହିଁ ସେ ଦାନ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବା ଦରକାର, ଅଭାବ ହେବା ଦରକାର, କଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ତାରି ମଧ୍ୟରେ କାଢିକି ଦେବାର ଅଛି। ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ କଟକରେ ଦେଖିଛି, ସେ ଚାଉଳର 10 ମାସ ଦିଅନ୍ତି, ପରିବାରର 10 ମାସ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିବା ଆଣନ୍ତି ତାର 10 ମାସ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଇସା ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ତାର 10 ମାସ ବାହାର କରନ୍ତି। ଦିଆସିଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସର ବି କାଢନ୍ତି, 10 ମାସ ବାହାର କରି ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଆଉ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିର ଡେଟରେ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ଛୁଆ ୱେଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ, ଭଲ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦଉ ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ କଥା। ଆମକୁ ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ନା 10 ମାସ ଦେଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଆକାଶ ଫାଡ଼ିକି ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ, ସେଇଟା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇଥାଉ, ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଇଥାଉ। ଆମଠି କଣ ଥିବା ଅଛି? ଏଟିଟ୍ୟୁଡ ଅଫ ଗ୍ରେଟିଟ୍ୟୁଡ। এইটা এই মনোভাব আছে, এটিটিউড অফ গ্রেটিটিউড। পরমেশ্বর যাহা ଦେଇଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ଅଛି, ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଭାବରେ ବଦାନ୍ୟତା ସହକାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ଅଛି। ବାଧ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି କହୁନାହାନ୍ତି ଦେ ନହେଲେ ଦେଖ ତତେ ମାରିଦେବି, ତୋ ଛୁଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି, ତୋ ଚାକିରି ପଳେଇବ, ବିଜନେସ ପଳେଇବ, ଅଙ୍କ ପଳେଇବ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଇ ଲା ଅଣ୍ଡରରେ ମାସି ନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ଏବେ ଯେତେ ଦେଇପାରିବ ଦେଇପାରିବ, ଯେତେ ଥର ଦେଇପାରିବ, ତୁମ ଖୁସି ତୁମେ ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବ, ଲେଭିସଲି ତୁମେ ଦିଅ, ତୁମେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ ତୁମେ ଦିଅ। ଏଇଟା ନୂତନ ନିୟମର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଦେଲେ କଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବେ ଦୟାକରି, Hebrew 6 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ, Hebrew chapter 6 verse 10 ଲେଖା ଯାଉଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ ତାହା ଯେ ଭୁଲି ଯିବେ, ଏପରି ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ଯଦି ଆଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ କରନ୍ତୁ। ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ? ଈଶ୍ୱର ତୁମ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ଓ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ ତାହା ଯେ ଭୁଲି ଯିବେ, ଏପରି ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ସେ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଯୋଉ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ।
प्रभु ताहा केबे मध्य भूलंती नहीं से भूलिबा परमेश्वर नुहंती तेणु से कौन करती से दान करती प्रभु आम को साहाय्य करते आज समय देखिए अनेक लोग शଯ୍ୟାଶାୟୀ ही कष्ट पाउछ बहुत कष्ट पाउछ गुड़े प्रार्थना करा जाउछि अनेक प्रभु को दास माने प्रार्थना करुछंती ता सत्य मध्य से माने कोनोसी स्वास्थ्य लाभ करि पारु नाहंती ता गोटे पैसेज ता पढिले आपण बुझी पारिबे दया करी खोलंतु गीत संहिता तार 41 पर्व साम 41 मु पढुछि देखंतु लिखा जाए जो जन दिनहीन निमंते चिंता करई से धन्य सदा प्रभु दुर्दशा दिन रे ताहाक उद्धार करिबे कौन लिखा जाउछि जो जन दिनहीन निमंते चिंता करे दिनहीन माने के गरीब लोक ठीक अछि दिनहीन माने गरीब लोक किंतु लुक 6 पर्व 20 पद रे यीशु कहउछथि शिष्य मान को दिनहीन जे तुमे माने प्रभु को दास मान को कहै छै माने दिन मध्य आ हीन मध्य ताको लोक हीन भाव देखन देखो कौन से बाहागर भोजी रे गुड़े लोक जाइथिले समस्त खाउथिले के काहाको देखिबे नै पालक माने केते खाउछन सा देखुथिबे देखंतु पालक केते खाउछन खांतु म मिलु नै ताको खांतु गोटे हीन भाव रे सभा समिति रे गले हीन भाव रे सेमान को घरे गले हीन भाव रे भाबुछन मन दयार पात्र मन हम घर को आसीछन लिखा जाउछि जो जन दिनहीन माने के प्रभु को दास माने जो जन दिनहीन निमंते चिंता करई से धन्य सदा प्रभु दुर्दशा दिन ताहाक उद्धार करिबे सदा प्रभु ताहाक रक्षा करी जीवित रखिबे जे दिन पाई चिंता करे से पृथ्वी रे आशीर्वाद प्राप्त हबो पुनि तुमे ताहाको तार शत्रु इच्छा समर्पण कर नाही से व्याधि शଯ୍ୟାगत हेले सदा प्रभु ताहाको धरि रखिबे तुमे पीड़ा समय रे तार समस्त शଯ୍ୟା परिवर्तन करूअछ केते आशीर्वाद जने प्रभु को दास पाई चिंता करी मोर प्रिय माने में जो दान दउछु जो मंडली रे आपण मंडली को दान दउनाते प्रभु को सेवा पाई दान प्रभु को सेवा निमंते प्रभु को दउछन आमे देबा पाई चाहूछु बड़ प्रचारक बड़ संस्था बड़ छोट प्रचारक माने कोन हेबे मोर प्रिय भाई बहन माने प्रभु अनुग्रह करन आमे सहर रो सेवा कार्य करबा द्वारा हुए तो लोक मानक आदृत करूछंती घर को डाकुछंती प्रेम करूछंती कॉफी दउछंती बिरयानी दउछंती हमर जत्न किंतु ग्राम्य प्रचारक मान पाई के चिंता करूछ के चिंता करूछ जे तुम ओडिसा रो विभिन्न स्थान रे प्रचार करे ग्राम गुडी करे बेले बेले क्रिसमस समय रे अन्य समय मान करे किछि भौणी माने भाई माने किछि सहाय्य दियंती कोन आज्ञा अपन जो विलेज मान को जाउछंती कोन प्रचारक को देखिले अपन एटा दियंती कोन गरीब लोक को देखिले दियंती थोड़े कहिबा पाई चाहे जने भाई दीटा कंबल देथिले जने भौणी दीटा कंबल देथिले कहिले निरंजन जे नीडी आपण ताकू देबे मु कहिली काहा को देबे तापरे गोटे बुढ़ी मां को गोटे विधवा बुढ़ी मां बयस को ताकू नि ब्लैंकेट ता देली से धरी के ब्लैंकेट ता धरी कांदिले से कहिले मोर जीवन रे केबे मु ब्लैंकेट घोड़े के सोइने केबे सोइने तापरे गोटे आउ गोटे गरीब भिक्षुक भौणी महिला जनक से माँ जनक तांको मु देली से धरी अनेक रहिछन जेटा कोन बोली कि प्रिय माने आपण से बोली लोक मान हस्तर दियंतु जे माने आपण को दान को छिक पार पहुंचाई पारे अनेक थर किछि लोक सार्ट किनि कि दियंती कोहंती निरंजन बाबू आपण ए सार्ट गुडा कोने मान को दियंतु किछि लोक पैसा दियंती मु समान को कहि दिए एटा हमको समान को हमको किछि कहिबा दरकार आपण जा को देबे दियंतु प्रति वर्ष किछि दियंती कारण सब जानती जे आमे तो शहर रहिछु किंतु सेमाने केमति पाइबे मोर प्रिय भाई बहन आसु चेष्टा करू ए रिवाइवल फाउंडेशन द्वारा हम एक प्रकार को प्लेटफॉर्म हम तैयारी करबा एक प्रकार को हृदय हम निजको सजाड़िबा जे पूरे ओडिसा रो अपंत स्थान रे जो सेवा कार्य करूछंती जो मंडली अछि जो प्रचारक पालक अछंती हम सेमान को सहायता करबा पई आज प्रभु को उपस्थित निष्पत्ति लगा प्रभु मोर जीवन शेष संध्या पर्यंत प्रभु मु जते पारिबी पारु पर्यंत तुम सेवा पई सहायता करिबी प्रिय भाई बहन मान अनेक क्रम देबा पई कुंठाबद्ध करिथौ बाइबल कोन बोली कहूछि दया कर खोलंतु हितोपदेश 21 पर्व 13 पद प्रोवर्ब्स 21:13
ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିନହୀନର ଡାକରେ କର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଡାକିବ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଉଛି ଦିନହୀନ ମାନେ କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲୋକମାନେ। ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ, ତାମିଲନାଡୁ ଯିବେ, କେରଳରେ ଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ବହୁତ ରିଚ୍। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କି ସବୁ ଦାନ ଆଣିକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଅ। ସେଥିରେ ପାଳକ ମାନେ ବହୁତ ଧନୀ, ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ମୋର ଦୁଃଖ। ଧନୀ ହେବାଟା ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରଚାରକ ଧନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାନ ଦିଆଯାଏ ସେଇ ଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଉ ଦାନ ଦିଆଯାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ କେବଳ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି କି? ଅନେକ ପାରିବାରିକ ସେବା ଗୁଡା ଚାଲିଛି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୁଁ ଦାନ ଦଉଛି ତା ଉଚିତ ମତେ ଦେବାର ହଉଛି କି? ଆଜି ଏ ଜୁମ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ସେଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ଉଚିତ ମତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସଜାଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ବାହାନା କରି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କଣ କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଥାନ୍ତା ମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିଓରି। କଣ ଥାନ୍ତା ମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଥାନ୍ତା ଆଉ କେବେ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଏବେ ଲକଡାଉନ ସମୟ ତ ଦେବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ଖୁସି ମନେ, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଣେ ଭାଇ ମତେ ବାହାରୁ ଫୋନ କରିତେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ମତେ କହୁଛି ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କର ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଗୁଡାଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଦରମା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଅନେକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦାନ ମାନେ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବର ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ, କଷ୍ଟର ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଲୋକମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦେଇ ପଚି ଯାଉଥିଲେ। ତା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାନ ଥିଲା, ଦଶମାଂଶ ସର୍ବନିମ୍ନ। ସେପରି ଦାନ ଅନେକ ଥର ଦଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ଷକର ଅନେକ ଥର ଦଉଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ଲେବୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସମୟରେ ଦଉଥିଲେ, ଗୁଡାଏ ଦାନ ଦଉଥିଲେ। ଆପଣ ଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଯିବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କେବେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେ ସମୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂତନ ନିୟମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେବେ ଚାହିଁବୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ଯେବେ ଚାହିଁବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସେ ଆମେ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅନେକ କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଥାନ୍ତା ମାନେ ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଥାନ୍ତା ଆଉ ଆପଣ କେବେ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଅନେକ ଲୋକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଅତି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦଟା, ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ଯାକୋବ 5 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ଏବଂ 4 ପଦ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁନା ଓ ରୂପାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲାଣି, ସେଥିରେ କଳଙ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ଓ ଅଗ୍ନି ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛ। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରର ଶସ୍ୟ ଛେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନାହୁଁ ତାହା ଚିତ୍କାର କରୁଅଛି। ପୁଣି ଶସ୍ୟ ଛେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ବାହିନୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ଏଇଠି ଲେଖାଯାଉଛି କଣ, ଅନେକ ଲୋକ କଣ ଶେଷ କାଳରେ, ଆମେ ଶେଷ କାଳରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ଶେଷ କାଳରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ସେମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିକି ଶସ୍ୟ ଛେଦନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରିକି ମେଡିସିନ କିଣିବାର ଅଛି, ଘରଗୁଡା ଦେବାର ଅଛି, ଅଙ୍କ ଅଛି, ଶଙ୍କ ଅଛି, ଏ ମାସ ଦରମା ମିଳିନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଇନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଇନାହିଁ, ଅଙ୍କ ବାହାନା କରି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ଯାଉ ଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଦାନ ଚିତ୍କାର କରୁଅଛି, ଏ ମିଛ କହିକି ରଖିଛି, ସେଇ ଦାନ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ସେଇ ଦାନ ବାହିନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏଠି ପାଳକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପାଳକ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେବକ ସେବିକା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମା ବି ଦିଆଯାଉନି, କହୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ ତ ଦେବୁ। ଆରେ ଯୋଉଟା ପାଣ୍ଠିରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ସେଇଠୁ କାଢିକି ଦିଅ, କାଢିବାର ନାହିଁ, ସେଟା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇନାହୁଁ, ତାହା ବାହିନୀ ଗଣର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି।
प्रिय भाई भौणी माने आज शिक्षा कहवाई चाहे आम उपर कौन नीति नियम ना देवाई आम हृष्ट चित्तरे उदार भाव बदान्यतार सहित आम दान देवा जिते सुजोग मिल संडे दिंतु मंडे दिंतु मीटिंग पाई दिंतु अनुष्ठान पाई दिंतु सेवा कार्य पाई दिंतु टीवी प्रोग्राम पाई दिंतु बाइबल प्रिंटिंग कार्य पाई दिंतु आप दिंतु ख्रीस्टियान जीवन अच्छे देवार जीवन से मार्टिन लूथर गोटे कथा कही से कथा मत बहुत भल लगे से कही ख्रीस्टियान माने कन्वर्ट हेले हम ना से पर्स कन्वर्ट हवा दरकार आम कन्वर्ट हो गलु कि पर्स टाइप कन्वर्ट है प्रिय भाई भौणी माने आमर पर्स कन्वर्ट हवा दरकार प्रभु आम को साहाय्य करंतु आम कौन करबा दरकार आमर जहाँ अच्छी कहीं साधु पाल दान विषय मुझे कहीं कहूँ दयाकर पद पढ़े दयाकर फिलिपियो 4 पर्व 17 पद फिलिपियो 4 पर्व 17 पद पढ़े दान सकाशे मु लालायित नुहे दान सकाशे मु लालायित नुहे हाँ मात्र जो फल द्वारा तुम्भ मानक हिसाबर जमा पाख अधिकरु अधिक वृद्धि पाउअछि सेति सकाशे लालायित एठी साधु पाउल कहउछथि आज मु जो शिक्षा देली तार सारांश मु कहबा पई चाहे दान सकाशे साधु पाउल कहला मु कहबा पई चाहे लालायित नुहे मात्र जो फल द्वारा तुम मान को हिसाबर जमा पाखो आपन जो बैंक अकाउंट स्वर्ग रे अछि ताहा अधिक रो अधिक वृद्धि पाउ अछि मु सब पाई अछि पुरी मोर प्रचुर अछि तुमान पठैतबा जो सब विश्व एपाफ्रा दी को पाखरु पाई अछि से सब मो पाई यथेष्ट से सब ईश्वर निकट रे तुष्टिजनक सुगंधी नैवेद्य सुग्राह्य बलि स्वरूप केते बड़ कथा लिखुछंती सेते बाइबल हमको कोन पे तुमे सेठी संचय करो चोर कीट कलंक क्षय करिबो नै प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करू ख्रिस्टियन जीवन रे आमे देबा पाई आमे आगबर हेबा दरकार आज प्रभु मान को अनुग्रह करंतु कारण ए लोभटा डेंजरस विषय आते मु लोभ विषय प्रभु के सुजोग देले कहबी ए लोभटा को प्रतिमा पूजा सहित तुलना करा जाए ए लोभ कोन करे जे आसक्त हुए तार दुर्गति घटे जे लोभ रे पड़े से आत्मिक माने बढ़ी पारे नै सो प्रभु मान को सहायता करंतु आज दान देबा पाई आमे उदार भाव रे आगे आसु प्रभु हम प्रत्येक को सहायता करंतु जे पर आज ए शिक्षा द्वारा नूतन नियम मंडल विश्वासी भाव रे आमे बदान्यतार सहित आमे दान दु प्रिय भाई भौणी माने मन रखितांतु एज ए क्रिश्चियन आमे आमर पैसा रो ओनर नो वी आर ओनली यूजर